Veliki pozdrav svima, dobrodošli na naš Trebeni kanal. Ja sam Rački i danas ponovo na testu imamo jednu Nvidia kartu i to bukvalno istu kartu, tačnije isti čip, a u pitanju je RTX 2060, samo još jedan premium model i to iz MSI. U pitanju je MSI RTX 2060 Gaming Z. Ovo neće biti jedna klasična recenzija, već smo radili RTX 2060 kartu i vođeni na osnovu iskustva razlike između najboljeg i najlošeg modela je u najboljem slučaju 5% kada je reč o brojkama u igrama. Ipak sam hteo da budem 100% siguran i provrteo par standardnih igara iz Benchmark artiljerije i stao nakon dve igre, pošto su brojke bile apsolutno iste u poređenju sa Asus ROG Strix modelom. Far Cry New donio 1080p rezoluciji ponudio u proseku 100 FPS-a, dok su u 1440p rezoluciji dobro pokazao sa odličnih 78 frame po sekundi. Ovi rezultati su gotovo isti kao kod Asus Strix ROG modela, ali da bude siguran u tačnost testova, ubacio sam igru koja obožava procesorsku snagu, a u pitanju je Total War Warhammer 2, gde u Scavenom benchmark testu na 1080p rezolucije vidimo 77 frame-ova, dok u 2K rezoluciji ta cifra i dalje iznad 60 frame-ova, što je također identična cifra kao kod prvobitne testirane RTX 2060 karte. Prošlog puta sam ostao dužan nekih igara, pa sam ovoga puta ubacio CSGO gde smo u 1080p i 1440p rezolucije videli ogromnih 250, odnosno 200 frame-ova. Resident Evil 2 igra se pokazala odlično gde na kasnim podešavljama koje upravo vidite imamo ogromnih 120 frame-ova. Prvobitan test je pokazao zaključan broj frame-ova na 75, mada mi je ta cifra i dalje bila odlična, ali sam posumnjao da je upaljen V-Sync što se ispostavilo tačnim. Nakon isključivanja V-Synca, frame se podigao na ogromnu cifru od 120 i to u policijskoj stanici gde je broj NPC-a najveći. Ukoliko je na testu grafički čip koji sam do sada testirao, najviše se fokusiram na test buke, efikasnosti i hlađenja, pa hajde da vidimo kakve temperature možemo vidjeti na ovom Turing čipu koji je opremljen sa 6 GB GDDR6 memorije, ali isto tako vidimo dva prazna slota za memorijske module koji će biti popunjeni kod super modela. Počet ću od samog dizajna hlađenja koji vidimo na prvi pogled. Moram reći da je ovo najkraća high-end RTX 2060 karta sa debelim 3 slot dizajnom hlađenja. Osim toga, možete primetiti da je dosta širo od ostalih grafičkih kartica i kada govorimo o površini hlađenja, možda će vas zavarati sam izgled i broj ventilatora, ali karta je veoma tiha i hladna. MSI RTX 2060 Gaming Z grafička karta je opremljena sa dva Torx 3.0 ventilatora veličine 85 mm koji pomoću Zero Frozen tehnologije ostaju u stanju mirovanja sve dok se ne dostigne temperaturu od 55 stepeni. Testirajući temperaturu karte kako u gamingu tako i u stres testovima na našem otvorenom sistemu, karta nije prelazila 60 stepeni te je zapravo bila skoro nečujna. Testovi buke na pola metra od riga za testiranje je pokazao sledeće brojke koje vidite na ekranu i mogu vam reći da se do 50% buke koje proizvode Torx ventilatori uklapa sa čitavim sistemom, dok je čak i na 60% buka jedva primetna. Porastom broja obrtaja proporcionalno se povećava buka, ali smatram da je za grafički čip ova vrsta hlađenja overkill za kartu ovakve potrošnje. Ispod samih ventilatora se nalaze dva para aluminijskih rebara, od kojih je jedan potpomognut niklovanom bakarnom bazom i sa dve cevi prečeka 6 mm, dok se na drugoj strani nalaze 4 cevi istih fizičkih osobina. Pored Turing 106 čipa koji se aktivno hladi pomoću sistema koji sam opisao, vidimo još jedan crni aluminijumski heat spreader koji služi da odvede toplotu sa 6 GDDR6 modula veličine 1 GB preko kojih se također nalaze i termalne trake. Zaista jedno impresivno rešenje za odvođenje toplote kako bi karta bila ne samo hladna, već i tiha. U poređenju sa Asus Strix kartom, karta je za nijansu lošija po pitanju overclocka, ali same efikasnosti, pošto se pokazalo da su Torx ventilatori veći potrošači nego ventilatori na drugim kartama. Frekvencija koju sam ostvario na ovoj karti u plug and playu iznosi 1935 MHz sa pikom sve do 1950, što je za nijansu manje od Asus ROG Strix karte, gde smo viđali zaključenih 2000 MHz. Sve bitne komponente su opremljene termalnim trakama koji pomoću heat spreadera odvode toplotu do glavnog sistema za hlađenje u vidu kulera koji pomoću Torx ventilatora vrši poslednju etapu u hlađenju. VRM sekcija čak i sa zadnje strane opremljena termalnim trakama koje prenose toplotu do backplate-a koji igra višestruku ulogu i to kao heat spreader, kao pomagalo da se karta ne povinuje silama uvijanja, ali ima i estetsku ulogu. Kao zaključak mogu reći da je ovo jedan premium model sa dobrim fabričkim overclockom koji je praćen još boljim sistemom hlađenja.
Kako je glavna ideja hlađenja da što brže i bolje raširi toplotu van grafičke karte, M2 uređaj u blizini PCI Express slota će imati problema da održe hladan rad i to vidim kao jedinu manu u celom sistemu ukoliko se odlučite za ovu kartu. Upravo sam ovu recenziju pre objavljivanja morao da dopunim zaključkom o super modelima koji su namenjeni da pariraju novi generaciji, da spuste cenu običnim RTX kartama i ponude malo bolje performanse. Kako tih karata još neko vreme neće biti u prodavnicama, a verujem da će im cena kod nas u prodavnicama biti veća nego običnim kartama, ostaje da zaključimo da je RTX 2060 verovatno i najbolja kupovina u Turing generaciji, bar po nekom mom viđenju. Ok društvo, to je to što se tiče recenzije MSI RTX 2060 Gaming Z karte, gde smo zaboravili da ju damo nagradu, a ta nagrada je štreberi Noiseless nagrada. I to je to drugari, vreme da naše snage usmerimo ka nekom novom proizvodu. Ukoliko vam se video svidio i bio informativan, ostavite like, ukoliko nije bio informativan ili vam se nije svidio, ostavite dislike, ali nam obavezno u komentarima napišite zašto vam se ovaj video nije svidio. Ukoliko ste novi na Štreberi kanalu, slobodno kliknite ono subscribe dugme i famozno zvonce kako biste ostali u toku sa najnovim dešavanjima, a kao što znate našli smo i glavnog sponzora za edukativni Q&A serijal, tako da postavite bilo koje pitanje šta god vas interesuje. Ukoliko vaše pitanje bude interesantno, ja ću ga izabrati za nedelje Q&A i tako imate šanse da osvojite neku nagradu. Tako drugari, isto nas tako možete zapratiti na Instagramu i Facebooku, a mi se vidimo i čujemo nekom narednom prilikom. Ćao!